алейкум, дорогие подписчики. Вот и закончилась наша очередная работа. Квартира 125 метров квадратов, который в него входит прихожая, 2 санузла, кухня, детская, 2 спальня и гостиная. Надеюсь, вам понравится. И ждем вашу подписку и комментарии. Приятного вам просмотра. И ждем вашу оценку. Всего доброго. ناله در دل دارم امشب دور من از یارم امشب ساقیا بر جام لیلی من ز غم بیمارم امشب ساقیا بر جام لیلی من ز غم بیمارم امشب عزیزم بی وفایی روز و شبم من جدایی ای عزیزم بی وفایی روز و شبم گر تو امشب پیشم آیی آنچه خوش گفتارم امشب ناله در دل دارم امشب دور من از یارم امشب ساقیا بر جام لیلی من ز غم بیمارم امشب ساقیا بر جام لیلی من ز غم بیمارم امشب ستاره از سبابی روز و شبم من جدایی ای ستاره از سبابی روز و شبم من که امشب تنها و غمگین تا سحر بیدارم امشب ناله در دل دارم امشب دور من از یارم امشب ساقیا بر جام لیلی من ز غم بیمارم امشب ساقیا
بر جام لیلی من ز غم بیمار